كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ما سئل شيئا قط فقال لا، بل كان يقول: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويتنافسون في المبرات، فكانوا ينفقون مما يحبون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. فهل ترزقون وتنصرون إلا بدعفائكم؟ فابتغوا بأموالكم الضعفاء والمساكين والمحتاجين، فارزقوهم ترزقوا، وارحموهم ترحموا، وتاجروا مع ربكم ببرهم والإحسان إليهم، فإنها تجارة لن تبور. فقد ذهب أهل الدثور، أي الأموال، من المؤمنين بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون ويصومون ويتصدقون بفضول أموالهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أمي الله تنو أمي بركة دا سيتكي مسألة مسمي يجزي المتصدقين. أكو سرقة بولا نوي فونين سيري كاسر بالي على بلوده واتي بي مغمين بولو فلا دايل لنو ني هيري كلي بنا آدم دوني لكو كاتي لا مغو سر بالي على بلوده. ويخلف على المنفقين. أكو مغوكا كولوسي مغوكا جاتمنا مغمي أكا سرقة بوكاچا مغمي أبلو فلا هيري دايل لنو كاچايا كتالا كجوما مغوكا كولوسي من مغوكا جاتمنا كو يلي عليها تغلا مغو دسيوا يلي سرقة بوكرا سوبيه كاتغلا مغو بلو بانوا يلي سرقة بوكرا سوبيه كاتغلا مغو كان نغسيوا كاكا سرون نغسيوا كا جاشيوا كاكا برا جاشيوا كا يربكون جاشيوا. لا والله الله كتيدين صلى الله عليه وسلم دوندولا ناكا سابو ترانيون فاكو سابو ما أكو فين سببه كالي محمدو بي كالي أوكان فالله هرق كو يولي بلدي كو تكفيو سببه كبكو يرى يا رسول الله إيرا كما كان بيشودي وو جانكو كي كالي ستكي مسا الله كاكو كما ني ابن كما من فاي منتو نيانا ويو كما جمع يا رسول الله كما سباينا كواكا سببه ما كالي محمدو كالي ستكي مسا الله مسامي نيالي محمدو دانا لنبا بولو. أكو والله أكو سرقة بو
a tɛ mɔgɔ si fantanya fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ala bɛ dɔ de kɛ ala bɛ dɔ de bila wagati bɛɛ dɔ nɔ la e b'a ta cogo min na k'a di ala ma ala b'a nɔrɔ bila o nɔrɔ bila cogo la ka taga i nɔfɛ ni ala kɛra kalikan de ye yali a sera yɛrɛ kira k'i kali wa kisi nɛɛma b'a ye ni kira ko n ko kaban ala y'a fɔ koyi ka da kan ala kumakan donnen don ale de da k'a lase ɲɛnɛmaya mumɛ bɛɛ lajɛlen ma o ka ban k'i kali o kan kalili kɔni ye de ka yilan bɔ bɛɛ la ko mɔgɔ si kana sira ɲuman kɛ ɲɛ ko ɲumankɛ tɛ mɔgɔ si fantanya ko hɔn tɛ mɔgɔ si bolo ban ko ala kama k'a kɛ ala kama k'a to yen k'o tɛ mɔgɔ si fantanya o tɛ mɔgɔ si bolo ban nka a y'aw hakili to kumakan na ala taala ye kumakan min fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ sarakabɔlaw ye ɲumankɛlaw ye dɛ o ye jumɛn ye ko ɲumankɛlaw k'u k'a dɔn u bɛ fɛn min di ala ma f'a ka kɛ fɛn de ye fɛn min ka bon u yɛrɛkun ma fɛn min b'u yɛrɛkun ni kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ɲuman tɛ valeur sɔrɔ ala ye yɔrɔ fo fɛn min ka d'aw ni ye aw k'o de bɔ ka di ala ma an bɛ sali ani kisi ani nɛɛma an b'o jidi kiraba muhamadu ka kisi ani nɛɛma ba ye kiraba muhamadu min diɲɛ sɔrɔ ale b'a sɔrɔ cogo min na a b'a jɛnsɛn ten adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan ala kira kisi nɛɛma ba ye a tun bɛ sɔrɔ kɛ koyi fo sɔrɔba misali bolo ma ala yɛrɛ de ye ala kira muhamadu ka sɔrɔ réglementé misali bolo ma ni silamɛw taara jihadi la silamɛw ni kafiru cira ɲɔgɔn na ala ye se di silamɛw ma kafiru ka dugu o dugu la jamakulu o jamakulu la o dugu o kafiru ninnu silamɛw bɛ se sɔrɔli min kan o b'u u ka dugu kɛ silamɛw ta ye cogo min na o b'u bolofɛn fana kɛ silamɛya ta ye o cogo la wa ala ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ les butins de guerre fɛn fɛn n'a sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la l'économie issue de la guerre les butins de la guerre Allah l'omniscient l'omnipotent a réglementé la possession des butins de l'économie de la guerre de façon claire et limpide par le truchement du Coran. Il a dit que tout ce qui est issu de l'économie de la guerre appartient exclusivement à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle richesse, quelle économie. Toute l'économie de la guerre, tout ce qui a été récolté à la suite d'une victoire sur les mécréants, ceci s'appelle l'économie de la guerre, les butins de la guerre, les récoltes, les fruits de la guerre. Tout cela rassemblé relevait de la propriété personnelle du prophète paix et salut sur lui, selon la parole du Saint-Coran. Les choses sont claires. Personne ne pouvait avoir une filière d'enrichissement aussi intense comme le messager d'Allah. Mais regardez, après chaque guerre, après chaque victoire, après avoir rassemblé toutes les économies issues des combats victorieux, c'est-à-dire l'argent, les cheptels, l'écosystème, tout ce qui résultait de l'économie de ces endroits vaincus était immédiatement sous la seule responsabilité du prophète paix et salut sur lui. Il en fait ce qu'il en veut. Mais le prophète paix et salut sur lui, après chaque guerre victorieuse, les richesses qui en sont issues, à peine en quelques minutes, il a terminé de les distribuer entre les pauvres.
les richesses de ce bas monde ne comptaient pas pour lui. Tout ce qu'il savait, c'est de donner par la droite, par la gauche, derrière lui, devant lui. Mais il a réussi, par sa générosité, à convertir des mécréants à la religion. Car les personnes qui ont bénéficié de sa générosité sont allées voir leur communauté pour leur dire, si vous n'êtes pas des musulmans, rentrez dans l'islam. Si vous rentrez dans l'islam, si vous étiez pauvre, vous deviendrez riche. Quel message? La générosité de l'islam est passée par là. Islamaya, humbalade, hunjoro ka bolade, ka suban wajulula, ka kleban wajulula, kay. Nga, ka do dusukun soro ka magaya, ku dusukun soro ka daile, ku dusukun nadla ka juguman boala ka faleni nyumanye. Ni hina ni silamɛw ka hinɛ tora ka s'a tigilamɔgɔw ma o jɔyɔrɔba b'a la dɛ. A bɛ silamɛ dɔw ka silamɛya saniya, a bɛ silamɛ dɔw ka limaniya jidi, wa dɔw yɛrɛ kun bɛ olu bɛ silamɛya bulonda de la olu ma don a kɔnɔ fɔlɔ. Silamɛ ka hinɛ mana commencer ka s'olu ma, u bɛ commencer nin diinɛ in hali ni mɔgɔ min t'a kɔnɔ i b'a dɔn ko hinɛ bɛ nin diinɛ in kɔnɔ dɛ. Ɲumankɛ bɛ nin diinɛ in kɔnɔ dɛ. Jigitigiw bɛ nin diinɛ. O bɛ kɛ dɔw natɔ ye wa n'olu nana olu bɛ kɛ silamɛ ɲuman yɛrɛ alakali ye. Nka hinɛ de y'a sama ka na dɛ. An balima alisilamɛw, an bɛ kalo min na nin ye hinɛ kalo don, sarakabɔ kalo don, ɲumankɛ kalo don, se bɛ minnu ye olu ka hinɛ sen t'anw na o kalo don, fɛn bɛ minnu bolo olu ka hinɛ fɛn t'anw na o kalo don, ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don, ɲɔgɔn na hinɛ kalo don, ɲɔgɔn jigitigiw kalo don, yatimɛdenw olu dɛmɛni kalo don, muso minnu n'u cɛntanyara ni balobaga t'u la olu dɛmɛni kalo don. Silamɛ bɛ kabanagan kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ, i seko damayira ye min ye k'i silamɛ ɲɔgɔn fɛn fɛn dɛmɛ, dɛmɛ sira o dɛmɛ sira fɛ, o ye fɛn ye min laɲininen don silamɛ fɛ san kalo 12 bɛɛ, mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala ka nin sunkaloba in kɔnɔna la. An balima alisilamɛw, Allahu subhanahu wa ta'ala ka ciden ko kuma min na saraka bɔbaga, kuma min na a ye saraka bɔ k'i ɲɛsin mɔgɔ ma a bɛna n'a kɛ mɔgɔ min ye, k'a n'o tigilamɔgɔ cɛ surunya o surunya, a ye fɛn min bɔ kuma min na a bɛ k'a da tigi ma ko san'a ka bi a tigi tɛgɛ kɔnɔ k'o b'a sɔrɔ a tɛmɛna Ala de bara fɔlɔ, o b'a sɔrɔ Ala de fɔlɔ y'a minɛ fɔlɔ, ka d'a kan ko Ala ko nin kɛra ale de kama, nin bɛ ka kɛ ale de kama, nin bɛ ka kɛ ale Ala de kama, ko saraka bɔla k'o bila hakili la, k'a bɛ k'a di ale Ala de ma, ko saraka bɔla k'o bila hakili la. Nin yɔrɔnin faranfasiya bɛ yan dɛ. Ja ɲuman nafa sɔrɔbaga, ɲuman minɛbaga, ja o tɛ ɲuman tigi ye. Ɲuman tigi ye jɔnni ye? Ɲuman bɛ kɛ masa min kama ale de ye ɲuman tigi ye. A ko sani ɲuman ka se, ɲuman nafa sɔrɔbaga tɛgɛ kɔnɔ k'o b'a sɔrɔ a tɛmɛna ale Ala bara ka ban. Lui, il a déjà acté. Il a déjà fini d'acter la bienfaisance du bienfaiteur avant qu'elle ne tombe entre les mains du bénéficiaire. Quelle proximité avec Allah! Elle est tout simplement indescriptible. O de kama ɲumangɛla k'a dɔn ko ɲuman minɛbaga, ɲuman nafa sɔrɔbaga ko t'ale ka objectif ye dɛ. O t'ale ka objectif ye. Ale ka objectif ye Ala de ye. Ale ka objectif ye Ala de ye. Ale ɲɛ bɛ Ala de la. Ala de b'ale ɲɛkɔrɔ, ale bɛ Ala de ɲinina. N'i bɛ Ala ɲinina, e ka laɲini ye Ala de ye.
ɲuman bɛna kɛ mɔgɔ min ye a y'a dɔn e ye e ka mɔgɔw b'o la wa a ma dɔn e ye e ka mɔgɔw b'o la wa o mun bɛ se e ma nin de kama ni nin faamuyara a b'a to mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ funu u mɔgɔɲɔgɔn dɔw la k'u ye hɛrɛ k'u ye k'u m'a dɔn ye u ye ɲumanya k'u ye u m'a dɔn ye u ye nin k'u ye u m'a dɔn ye mais e m'a k'a tigi ye o y'a kɛ Ala de ye a tigi kɔni y'a nafa sɔrɔ mais a kɛra Ala de ye dɛ ni e ni sara min ka kan wallahi n'i taara i sara ɲini mɔgɔ fɛ i ye ɲumanya kɛ mɔgɔ min ye i bɔnɛ n'i sara la ɲumankɛla b'a sara ɲini Ala de bolo munna Ala b'a fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ɲumankɛlaw ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana a ko yali mɔgɔ jɔnni de bɛ sɔn ka juru don ale Ala la juru ɲuman nin fana ye kabako kuma ye dɛ masa min bɛ danfɛnw sɔn masa min b'a ka jɔnw sɔn masa min b'a ka jɔnw harijigɛ d'u ma o masa in de bɛ ban tuguni ka wele bila a ka alikuranɛ ba kɔnɔ adamadenw ma ko jɔnni de bɛ juru don ale Ala la juru min n'ale Ala b'a sara don min na k'ale bɛ fɛn d'a kan k'a d'i ma k'a sara dɛ ale t'a kɛ i ye dɔrɔmɛ 10 bɔ ka di ma n bɛ 10 d'i ma ye dɛ k'ale t'a t'o ye dɛ ale bɛ fɛn de fara kan tuma dɔ min ka bon ka tɛmɛ hali i bɛ miiri fɛn fɛn na kan ko parce que i y'a k'ale de kama ceci exige de chaque personne désireuse de faire du bien de ne pas regarder les bénéficiaires potentiels du bien. Sa cible, c'est Allah. Son objectif, c'est Allah. C'est Allah qu'il vise à travers sa générosité. C'est l'agrément d'Allah qu'il recherche à travers sa largesse. Donc, il n'a rien à attendre des bénéficiaires. Absolument rien. S'il est en droit d'attendre quelque chose, c'est bien d'Allah. C'est bien en provenance d'Allah. Car c'est pour Allah qu'il a fait le bien. C'est pour Allah qu'il a posé ces bons actes. C'est pour Allah qu'il a fait cette belle action. Donc il laisse les hommes tranquilles. Ils n'ont pas à lui être reconnaissants ou méconnaissants. C'est leur problème. Nyuman kela ka nyuman n'a ba ka Ala de kama atlara ni mɔgɔw y'a dɔn u yɛrɛ ye ka da ka wale ɲuman dɔɔni o tɛ baara fitinin ye ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ mɔgɔ min n'a kɛra wale ɲuman dɔnbaga ye dɛ don dɔ la a fɔra ko dugu cɛkɔrɔbaw sigira dugu kɔnɔ ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ o ɲɔgɔn dalajɛ kɔnɔ ko dugu cɛkɔrɔbaw dugu kodɔnnaw k'u ye kuma sara ɲɔgɔn na ko ne ko an bɛɛ b'a dɔn sa ko ɲuman de ka ɲi diɲɛlatigɛ in kɔnɔ an bɛɛ b'o dɔn an bɛɛ b'a dɔn ko ɲuman de ka ɲi o kuma sisan an yɛrɛ fɛ yali ni bɛn kɛra kan ko ɲuman de ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o kuma ɲumanw na yali ɲuman jumɛn de ka ɲi ka tɛmɛ ɲuman bɛɛ fana kan ɲumanw na cɛkɔrɔbaw dugu kodɔnnaw les sages du village ont commencé à réfléchir et ont commencé à livrer les conclusions de leurs réflexions. Dugu cɛkɔrɔbaw dugu kodɔnnaw commencera k'u hakili munumunu bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ɲuman de ka ɲi hɔn bɛɛ sɔnn'o ma nka ɲumanw fana la jumɛn ka ɲi n'a bɛɛ ye bɛɛ y'i ta fɔ a na se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ dɔ sɔrɔla ko k'ale yɛrɛ kɔni bolo ko fɛn dɔ bɛ yen ɲumanya don ko nka k'a bɛ ɲumanw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ
a ka fusa ni ɲuman bɛɛ ye a barika ka bon ka tɛmɛ ɲuman bɛɛ kan a bɛ ɲuman bɛɛ sanfɛ tɔw kabakoyara fɛn wɛrɛ fana bɛ yen min barika ka bon ni ɲuman ye min bɛ ɲuman sanfɛ min kolo ka girin ka tɛmɛ ɲuman kan k'ale kɔni ɲɛna fɛn dɔ bɛ yen o ka bon ni ɲuman ye dɛ o ko kuma o ye jumɛn ye cɛkɔrɔbaw cɛla cɛkɔrɔba dɔ ko wale ɲuman dɔɔni ka fusa ka tɛmɛ ɲuman yɛrɛ kan. Quelle réflexion, quelle analyse, quelle piste de méditation. Tout le monde est d'accord que la bienfaisance est au summum des valeurs de l'humanité. Mais parvenir à trouver une autre valeur au-dessus du bien, au-dessus de la bienfaisance, qui est au sommet des bienfaisances, eh bien oui, c'est la reconnaissance du bienfait. La pérennité du bien dépend de la reconnaissance du bien. Vous voulez amplifier le bien, mais soyez reconnaissant. Vous voulez donner de la vigueur à la bienfaisance, vous voulez vulgariser le bien partout, vous voulez encourager la bienfaisance partout, par tout le monde, soyez reconnaissants. Car la reconnaissance est un gage pour la pérennité du bien, pour la continuité du bien. Car ne pas être reconnaissant décourage les biens, décourage les bienfaiteurs, dissuade les bienfaiteurs à faire du bien. Et ceci au grand préjudice de la société. Nyuman dombalia mainde abe dobo nyuman fangala abe dobo nyuman kelala abe nyuman kela chama restaurant nyumanye kika mgola jale ne be na ko be banga na blaila eroni kuma chejugu bay ko ngam mgola jale ne fleni aldu be kan keleta ala kana ni fonshima ala kana ni fonshima ala kana shi jamunini nyuman kela ka don kata ka nyuman ke mo kama ba ke ala de kama nyuman me ke munu nye u fana mana ke nyuman do magaye u kera islamé u kera horonye u kera ladriye kadaka nyuman don a turbe se be ma dondola mo ko lente nyuman ga du ko lo ko ga bebe do ke nyuman na akadi be ika nyuman kele ni foranaye na dona iye akadibe alakra sallallahu alayhi wa sallam dunula naka sahaba usigilen tora sahaba kama ya rasulullah afora koni ibe nyumanke koni dogo ka ke ko de baraji ka boko sobe ala bulu ko kama ya rasulullah amman du ka nyumanke kan du an siko de mayra bela akonga il arrive que ambe banga tanga bara mina anyan dogo ka ke amta kuma me an ko fe ya rasulullah yali obeka sababu ka ambaraji chienwa anyan dogo de kake me an bana kata me sufiala an bana kata me borokero la ko karsa yen mando ka odongo ko fade kumna do karsa la ko ayen karsa yen mando ko do ko karsa kera tandi karsa yen mando ko do karsa kera tandi atigi ni soja ko jugu fe odo be ka ni karsa amogo nyogon do ka nyman fo asenfeta yorobe ya rasulullah sahaba kama yali atana ambaraji chienwa alakra sallallahu alaihi wasallam ay sahaba jabi ako alako kauka dugo ka ke aw ma dugo ka ke kabawa kanya dugo ka ke ko ako nyman sarado de ala bolo ka fo bago bla ka fo yorola afoli ba unafa yoromi akadon yorola adoni mbaw na fayoromina ako fana yakon nyuman sarado de ala bolo ko o courage me ala yere de ya charger akon nyuman akene al kene mayalila ka dakene kan mawka bo kalama ala yere de o ke mo moke ko fana yakon nyuman sarado de ala bolo. Vous voyez, la communication fait partie des tableaux de reconnaissance d'Allah. Mais c'est quand le bienfaiteur laisse le soin de la communication à Allah.
mais pas organiser sa propre communication pour faire pour être son propre commentateur. Qu'Allah nous préserve de cela. Chacun est dans son rôle. Le bienfaiteur est dans son rôle. Le destinataire du bien, c'est-à-dire Allah, à son tour, prend le service. Et parmi ces services, Dieu est souverain. Allah est souverain. Les tableaux par lesquels il doit rendre la récompense du bienfaiteur au bienfaiteur, ces tableaux lui appartiennent. Dans ces tableaux, il y a la bonne communication, le bon message. Ceci relève des moyens de reconnaissance d'Allah. Allah sallallahu alayhi wa sallam ako tellement saraka kadi alay tellement saraka boli kadi alay kufa alay aljana da shegi mi ma aljana la ko alay adado be ala o toda ko babu sadaqa ka alay o dunda in toda saraka la saraka bolawla yomal kiyama jodon momnu to sella to suna to siraka seli to hijira to yeninge to bara nyuma femeke ugmeni mbela nga ulu kero mogo ye ube sarka bo su kle sanga ani wati bela jere no tesega ko de kama Allah subhanahu wa ta'ala usara kama ubonya kama le ala bolo une porte du paradis leur sera dédiée le jour du jugement dernier. Le jour où les habitants du paradis regagneront le paradis, ceux qui dans ces bas mondes étaient toujours en train de partager, de donner, de servir, de secourir, d'aider, de compatir, ceux qui dans ces bas mondes n'ont fait qu'aider. Dieu leur sera reconnaissant le jour du jugement dernier. Pas seulement le paradis, mais une porte d'entrée spéciale pour eux. Le jour du jugement dernier, pour entrer dans le paradis. Sarakaka boala eroda. Ni anin nafolo ka kanu. Nafolo be adamaden ni de kerefe. Anga chorba ko ko nungono shido shimi men nungono mama ni ko be nunsi samaka bogoti nyeji straf la be jigi wa ala jien nafolo kere mete adamaden bolo de ay drome flayo mogo bolo ou ba drome fla fe kateme jien bekan. C'est dommage, mais c'est la vérité. Ceux qui ont eu de l'argent, leur infrant leur est cher même plus que leur famille. Ceux qui m'entendent savent de quoi je parle. Wari sorolite wari kanun do yada madena de wari tiate wari kanun do yada madena. Plus yada madena soroke plus avait soro valeur donc. Plus anibe kala ka sorola. Plus aniba ka soro dafe. C'est pourquoi personne ne dit jamais que c'est bon, j'en ai assez. Une telle piste de réflexion n'existe pas. Ça suffit, j'en ai assez. Aramade plus à sorabani, plus à sorabani, plus à soraba kanu. Au kanu kama fana, fentigi perelendo, ka djembe sacrifié à fen kama. Parce que avant ko bonya baleka, karama baleka, hijabu baleka, avant ka be aleka na folo de so noé. Abe nafolo mi fekate me beka nafolo sorolite se ka mogo ke fonisire. Non, la générosité ne dépend pas de ce que l'on a, elle dépend de ce que l'on est, notre état d'esprit, l'approche que nous faisons de la société, de la vie des autres. C'est ce qui donne l'esprit de la générosité aux généreux. Et c'est ce qui renforce les capacités
des générosités des généreux, quand ils ont un regard heureux, un regard sentimental, un regard plein de compassion à l'endroit des autres, ils sont généreux. Allah kan ke funisire ate kaka chaman be karsa boloi walma doni be karsa bolo ibita soro dobe abe min soro bi na aga bi balo bala ba to saraga sininta joro foitala fente munum bolo lube fente munum bolo olu ye fentigu bati kenadama min kani ala be sere o ma foi manchano kada kan ala te mogo sara ita chaya la ta sara dogoya la beka dogomani ala de bodo beka chamamba ala de bodo ala kan ke saraka bola wi saraka ka bo ala made Allah subhanahu wa ta'ala aga chiden ko ala batu baw ko saraka ya ala bilibili dodi angana saraka ke ala batu fitini de ala bilibili dodi Allah sallallahu alayhi wa sallam akoshu silame ikashu imasurunya bagamini Allah ta'ala ka wele sera maka ko enya e jora hinaka ka lasam e jora samaninka fena mo be femina e komini isomo betungam fe a blokelendo warakola aye kibore chima ni ma demanda maka ale sama ale be bolo minga ale te bolo nyumanga ne o yoro bela jelen na ni tara warci yoro la ka war sama otigila mo ma kabna otigila mo bo wari kibore soro yoro na be ke chogomi fukata se war dili ma be ke chogomi no mo mani yere soro li hala yakono be se ka dolla kali ola wa ka do ko islamé ka shumunu nulu kona inye ike ko tan kan ngania siri ka saraka bo kan ngania ala ka hine soluma olu ka nyagari kolo ka giri katime jien bela jelen ka nyagari ka kadaka mo be jien na o bebse ka seli ala o bebse ka sun ala o bebse ka hiji ala me shu ka ala bato ma ban olu ka ala bato bana niye olu keto ye ka baraji soro kutu dayoro la abora jien mo nyuma de la ka lasi oluma de nyuma jenyo nyuma furu nyuma balma nyuma akana nyina ko shu ko de shu jigi do e nyana mawu de wa bi nyana mawu ulu de shinin shu de ye to mena chugo mena asebe ala ni fana nana ni fana takera domi ala be mena ba nyuma ndi fana ma de pensez à vos morts, faites du bien à leur intention et multipliez le bien à leur endroit. Ils sont dans le besoin. C'est le seul moyen pour eux de continuer à renforcer leur balance positive. Sinon, le compteur est arrêté pour eux. Ambalmal Salamaou. N'amé kuma saraka nafakan. Ambe do de fois la nseka foi fois la. Amba kunchani jumenye. Donola ala kira alayhi salatu wassalam anaka sahaba sigilen tora. Akuma ako saraka bola abaka saraka bola ko dundo abita saraka do bo alaye alakama o saraka yi je ko jugo alaye kada a ampleur kan a bochogo kan a quantité kan a kero kan o je ko jugo alaye ko ala ko kele min ba tigila mo ni ala che ni atigi kunta kalama ko ala ba na le che kele ban peu ale kun dimine do che min ngoro ko ala ba vo désormais aba ira mele ko la ko nterido akun dimine do muso min ngoro dondo aba ira mele ko la ko nterido wa ala kra kisin nema ba ko akon mele ko ka fara adama dunga do kela adama den do e ko foita se mo mani saraka bote. Quelle parole! Les anges qui s'associent aux humains dans leur prière vers une personne à cause de sa générosité. Qu'attendons-nous
Qu'attendons-nous? Nous sommes sur le terrain de la bienfaisance, avant la mort. Profitons-en, car demain, ça sera peut-être trop tard. Demain appartient à Allah. Aujourd'hui est encore dans notre possession. Profitons-en. Allah ka famille ni mandama. Ambalmal islamu sini soufe ka duje dimasila. Sungalo kletan laban noye laylatul qadri sunyini bara abe damine sini soufe ka duje dimasila. Amba nyini ala fe ala kan fara yebagaw ko. Sungalo kletan laban ala bato ala kan sora jama cela. Ala kan sora jama cela. Ala ka iranani limaniyae. Ala ka iranani farifoni. Ala ka iranani chesri. Yasa suba mini ala yo blani kletan laban kono asebe ala e ka suba ndo an harjigala ala ka do an harjigala. Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Sukelemi ni ala ka cidengo sallallahu alayhi wa sallam koni mo min ka ala bato benan nin sukelema ko ala ba sarakati la moye baraji mino ka bon kateme kalu bakele o ala bato ka ama fa ko ala ba sarakalu bakele ala bato sarala de ko min saraka chani kalu bakele ala bato e o koro yumanye ala yere masonga limiti yere kala. Il n'y a pas eu de plafonnement, juste un curseur pour nous orienter. Khayrun min alf shahr, une récompense qui dépasse 1000 mois d'adoration, mais qui va s'arrêter jusqu'à combien de mois? Seul Allah peut répondre à ça. Cette nuit, elle est désormais à notre portée. La dernière décade du Ramadan commence demain soir. Elle regorge tous les grands enjeux du Ramadan, cette décade. Tous les grands enjeux du Ramadan se situent dans la dernière décade. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, quand le Ramadan arrivait à sa dernière décade, le prophète prenait congé de tout, de sa famille, des activités de ce bas monde, et il se réquisitionnait pour Allah en prenant ses affaires et en déménageant dans la maison d'Allah. Une retraite spirituelle jusqu'au bout. C'est cette retraite spirituelle qui commence dans les mosquées demain. Elle a pour but de mettre toutes les chances de son côté pour gagner Laylatul Qadr. Peut-on rater Laylatul Qadr avec un tel dispositif? Je pense que non. Quitter sa famille, quitter ses activités, quitter ce bas monde et tout ce qui le regorge, et se réquisitionner pour Allah, se mettre à la disposition d'Allah dans sa maison. Quelle que soit la situation, cette personne aura mis toutes les chances de son côté pour gagner Laylatul Qadr. Il en est de même pour ceux qui n'ont pas été à la retraite spirituelle, mais qui n'ont pas manqué une seule nuit d'adoration intense. Mounou manqué ite kafu noe yelema misiri kono munu masorola olu baraji be me emro mi masukelem blani mo nyenama ala ye Laylatul Qadri natakama najara ala ye Laylatul Qadri bi bolo abotigi bolo bo sima do tigi mala de adama kadaka ala ye suinde kofo suin kakafsani sansube suin abaraji kabo kalo bakelen ala batoy Soin, allez de souiller sans haut sang, allez Allah, à bien dakan, bien moumet dakan,
sankelen nata kono akwa ba jigi o su inde la jien bedda kambe ala bolo kabina ala ma jien dan ngan aba jigi sankelen o sankelen melekaw ma pour exécution sankelen o sankelen nata jien here ni jien toro fembe kan ga jigi dugolo ko kan ala ba jigi ngadi melekaw ma pour exécution obe jigi sumina o de lailatul qadri suye no su fora mo mi ngabe ko mi iganyena décision la plus importante décision de ta vie on t'a invité à prendre part à être présent au moment de la prise de cette décision tu as trouvé autre chose plus important mais c'est ça c'est de ça dont il s'agit manquer Laylatul Qadr c'est manquer au plus grand rendez-vous de ta vie parce qu'il est question de ton destin pendant 1 an, en bien comme en mal. Qu'Allah nous donne la chance d'être présents dans ces maisons du début à la fin de ce mois sacré de Ramadan. Allah ka sungalo su anyinemayali jamakulu Allah kan soro olu cela. Kabini suin folo fo ta se suin labama Allah kan soro olu cela. Allah kan soro a chesri bagaw cela. ala kan soro ni subain munu mena soro ala kan soro jamakulula ala bina munu ga do mina kono ala kan soro ulula la tege here ma munu mina jiga kono ala kan an yoro bonyala kanan bal muslimi ni yoro bonyala kanga jamana ni yoro bonyala kanga jamana ni yoro bonyala kanga jamana ni yoro bonyala kaslame jamana bela jele ni yoro bonyala la tege kelemon olumo mena jigini suyin kono ala kan an kisi oma a toromo ala kan kisoluma kanan bal muslimi kisoma kanga jamana kisama kanga jamana kisama kanga jamana kisama kaslame jamana bela jele kisama ala ka here la tege an kelengelembe kala tiga anga dimba yawi kala tiga ambal maslamawi kala tiga ansigi nyonye kala tiga an kanumbawi kala tiga anslame nyongombe yororo ala ka here chama la tiga anuye ala ka nu kisi jien toro koma ala ka nu kisi jien masiba koma ala ka nu kisi jien balaw koma ala ka nu kisi jien kasaroma kasarami mina fien fe ala kan kishama mi mina jife ala kan kishama mi mina adamadium fe ala kan kishama ala kan kolosina ka hine ala kan kolosina ka sebagaye ala kan korotana ka dine a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين
وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.